Sa video nga kuha sa usa ka netizen, gihapak-hapak na lang og trapo sa usa ka lalaki ang tunga sa tricycle aron palungon ang nagdilaab nga bahin niini. Ang insidente nahitabo pasado alas 5 sa hapon, Setyembre 14 ning tuiga. Nakulbaan pa kini samtang ginasaysay ang iyahang nakita. Pa-out na ko, then magunong na ako tricycle. Paglingin ako, nainikalit o ka ng siga. Katong maotong nakita na ko, nga gibidyohan ako nasunog. Paspas usab kini nga napalong, human gidunulan og fire extinguisher ang driver. Pain ko na siya sa tricycle, din nikalit lang og siga iyahang part sa tricycle. Motong wag nilabay niya tong kanang cover good, nalabay niya mo. Base usab sa mga nakasaksi sa maong insidente nga nagsugod ang kalayo sa tangke sa tricycle. Paspas siya, hadlok gani ko kay naigas all diha, basin mainitan ba, masilaab og samot. Wala usab na angol nga individual sa nahitabong insidente. Gani base usab sa dato sa Bureau of Fire Protection kon BFP Gensan, nakatala og 5 ka insidente sa vehicular fire ning kasamtangang tuig. Panawagan sa otoridad nga mag-amping og kanunay magbantay kung makasinati og susamang insidente sa dalan, dili magduha-duha nga palungon dayon ang makina ug mas maayo kung adunay dalang fire extinguisher sa matag sakyanan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Gensan. Brigada News.